আমাদের এসডিএম এ এসআইআর এর মিটিং আসলো Dalok tinin puila breaking news ko umono khoroksa tako picnic khanya thang tini wono lamao bike accident angunyai thuikya क्या बात कर रहे हैं? Ao dalok तुमने सही सुना है borok munition logi wa bufura tam ongi thang kefan saimanya hedba jung umno hino destiny tam khai jung kefan saimanya dalo jung ubo saimano kapalo je sujak tongmani umahanya mangnai saun kapalo saw tam suitu ta kelsi hemani okok kui nangmani kokno क्या बात है? Khoroksa tako 35 year ni boni mongka semal de burma bongka jongpui jala nita bini dolong bai je khumlong park picnic khayan thang tiniwa picnic to khaika do thik no ajagani kisa misa swagro nonglai nyai phirok pro hingeno lama bike accident ongmaya golo Khairoma hospital talang jaka bon ajagani refer jaka GB hospital ajagani hingeno langma sakata dolok sombani side go hingeno langma so semal de burma Umo belai ken kha khamjang nai belai ken kha khamjang nai bo khoroksa master mane private master khai tang ta English medium private master khai tang tai asismia dolok bini bagui budi bunai jak already kok sunglai jak je phainai January ni 10 January 2026 pani kaila pandani date tongmani takuk semal dobon ma o nai tok songsa no yakari kalangi thangkata dolok bini nong borok tamsa ka dolok isa khnawi nai di ge bo ai phai nyai ana sala saya do u yang ti sang wa chai ti phayo ge manai khatina ta picnic sana ni ga ulo sai manang picnic yo kai bui sai se pa soi jona por thanglai bu ayang kumulu khak ana hading bai klang thang ta ga mo apa nya da ga pa ya ma so sin pai de pa ya da ke do da di phaji horong ai ta আর থাঙ্কানা কেমি জারো গলাই কিনা নংকানা চাকানা देखिए सौतरी सारी कुछ নে চাকানা নংকানা কাই এমনে বাঙ্গিয়ান নংলাই অনেক কলে খালাও আগনা ফিরো পুরো কে বড় অ্যাক্সিডেন্ট লাগে তা ববাই কনি গাইজাক কাজাক মাসাকাই তো ববো লেংটা চেতা নগো বলাই না যায় বাংলা তো তো বকাওয়া সেন সিরিং চা তাই খরকসা কা সাব আবই চিন পারানি নো bo mungtamo bini bon bung maya bini logeta lol ta sini sobita ni besamari acha si kontin besamari ha besalat besai Dini logi ke tai bike totong. tai onyorok tongo borok kenei tai rok kenei kai ta ya bai Inka bike borok sajana. sojona bike ka sabni bike ke ko an besan kita ani no bo jaga accident ong bro omau boro teimuk lai jompoi ne down dai boro o timu company gana ro company gana bahasam angmada ka samada bang ki sai mi bo dino ong abo urai ban horok o ana hatingi ko jompoi bazar bla thima ka bo din thikya thima ka miya horok Adino horo. Sarigo. Adino horo accident mani dino nang bike khobor maka. abo boisagori saimaka kaimiam ulos ego bang accident ka bongkai bora angka kherang baro o kherang bar hospital tole asa dukmang lakhna ini khakai dong ta kata go ulos saya tahu salai chate ke o jibi chibo is jibi gele maluka gan bon poribaro bebang thangma kita ko wa chen jibi choi kete bro kherang bar thangi nyai lebar ke do kan ta bumong tamo nin busan bumong samalol jabor ma samolat debor ma tamo khaibo eko porimani pai dorana english medium ko no ko pori pai holli ko songkha bon pore ka ba university klaja emero klaja kolkata thang biar di pai khata ko gai oroni second go principal mungu klai pai di pori tai pas mas na te ga o chang se ma hai bor o St. Mary's school da aro ar prong tongo गए उसका वो खेला पाया गए ट्रेनिंग वो रदिनी के नौकर समझे बसन ट्रेनिंग दी पाई क्या करता था हम पाई को khelani खेला नहीं tam khela thungsabo खेला तो ये उसे रूम में student rong na आइता Boys busur na. पाई 30 35 বছর
गोसों खानामानि बनो कायन बाय कग्रक संफायजा माने गोसो कबि ya दा boka ba jarumari 23 tarik ni laika tarik कग्रक संफायजा kok sun pakya बोरै जाबाय थि खायफायजाकताना kok sungi rangchang mani che sun laika ta abo ekmatro decoration ke bo bong stamp bising nai sinai 50,000 po daje na di gai bemba sinawa namo suba gai palki kena tin gana sote Bering kali puro. iko gana mohara gara sei orang ni bai iko baik penali mahai अच्छा बो एक्सीडेंट मा के बो थांग पुरो दा एक्सीडेंट नंग ना piro फिरो puro mu फिरो पुरो के एक्सीडेंट का ting lai kata aga borok a bong ni dol kenai sikang pagado bong no cross Next of the Nangka Dolog Nog Jotom Saimano, Tiprao SIR Chalu Ong Sinai. Dolog Open Today Election Commission is Chairman Gaines Kumar Bos Saipe Hata Dolog Ong Sinai, Tiprao Ong Sinai. 23rd number fighter Dolog Tiprano Toynai, the Tiprao Jesu Bangladesh Bora Habit Nero, Egmas Desert Pass Ni Olo Fight Nero, Rohorjak Sinai. Mane Hinke SIR Kaijak Hinata, SIR Katam Nok to Kamkin Samana, Special Intensive Revision. Mane ke Dolog Nok Kamki Budiuna, Je Desert Pass Ni Olo Fight Nero, the Desert Soy Shat Ano, Omega Posis Jora, Bishui Fight on Bangladesh illegal fight on Burno Rohorjang Omai Kokta. But one condition, O Dagata Monito Logno Sideman, as only once a senior Chin Tipra Sarokmo, Bangla ni fight on the Puruma Kainai, Jebo, Kagos Check Kajanaka Dologo Zaga, Election Commission System Tabokasha Butni, Nini Nog Nog Tangi Omaka, Kagos Check Kajan family cohesion of Boro, Obon, time nang night, one time nang night. Omnatunyo, long drive, Leonco Kisha, Stangish Pekadolo, Kisha Nanaji. আমাদের এসডিএম এসআইআর এর মিটিং আসলো আমরা প্রায় 15 জন বিএলও আছি সামনোর তো এখন এখানে রাস্তা অবরোধ করাতে আমরা যাইতে পারতাছি না সঠিক সময়ে তো আজকে হইলো লাস্ট এসআইআর এর এটা সার্ভে রিপোর্ট নিব আমরা বিএলওর থেকে এখন আমরা অনেক রিকোয়েস্ট করছিলাম কিন্তু এখনো এটা কোনো সুরাহা হইতেছে না সম্ভবত আজকে আমরা অ্যাটেন্ড করতে পারতাম না কি দাবি নিয়ে তারা রাস্তা অবরোধ করছেন এটা রাস্তা অবরোধ করছে তাদের সমস্যা হলো ব্রিজের আর পানীয় জলের সমস্যা এইটা আর কি দীর্ঘদিনের দাবি নাকি তো এইটাই এই সমস্যা আর কি রাস্তা অবরোধ করছে কোন জায়গাতে এটা এটা দেবেন্দ্র কারবারি পাড়া না যে রুট অবরোধ করছে একটু বনকুমারী ছামনু বনকুমারী রুট কি মনে করেন না আপনারা যাইতে পারবেন নাকি না 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 সম্ভবত এটা তো এখনো তারা মানে অবরোধ তুলতেছে না কিভাবে আমরা যাবো আর আমরা সবাই বাইক আছে এখন এখানে ডিসি স্যারও আছে কইছে যে বাইক রেখে যেতাম কিন্তু বাইক রেখে যাওয়া তো সম্ভব না আজকে রাস্তা অবরোধ কারণে আপনার মতো এখানে হাজারো লোকজন এখানে এভাবে ভুক্তি হয় এই বিষয় নিয়ে আপনার কি মেসেজ থাকবো কি বার্তা থাকবো বার্তা রাস্তা অবরোধ করলে তো সমস্যার সমাধান হইতো না সো এটা আমাদের অফিসিয়ালি লেভেলে যদি সঠিকভাবে আলাপ আলোচনা করা হয় যারা এখানকার লিডাররা রয়েছেন আরও গ্রামবাসীরা রয়েছেন ওনারা যদি অফিসিয়ালিভাবে কথাবার্তা কয় তাহলে রাস্তা অবরোধ করার কোনো বিষয় না তো একদিকে শুধু আমাদের বিএলওদের প্রবলেম না আরও অন্যান্য অনেক কিছু প্রবলেম আসে এই যাতায়াতের ব্যাপারে যেমন এখনই শুনলাম একজনের বাবা মারা গিয়েছে তো যেতে হয় তো উনি যেতে পারছেন না এটা একদম খুব প্রবলেম হচ্ছে Next up the Nangka Dolog Tripura Montri Bikash Tribal Tribal Welfare Minister Botachini no Kamgir Chamano Bota Jeng hostel into the responsibility bon Tani Mang Blay Hinko Omon Nina Bagaibo Jerek hostel logo Guri Naita Thui the Kamkiman Kamgir my doctor Masa Omai Warden of Master of Bahikam Omai Bo Nai Shek Kayuta Hinke Kaisha Beach on the Mono Yakli Boys hostel Ajaga Mandak Omon Behai Jata Mani Manaka Dolog no Bupra Tum Sokin and surprise on night Bazaga Master of Tai Police of Tui Tanka J Sars Kajin Hostel Bishing Tamatong Gadolog Azagabo
যে স্টুডেন্ট রংনি থানিও যে মানি মাখা দল নক খানাক নক বুইতো খাইমাংলা মোবাইল মাখা জাকা মোবাইল মানজাখা গানজারক মানজাখা ফ্লেক তঙ্গু বিড়ি তঙ্গু তাই বুলেট ডক মা যে মাইtung kok to salia na to maimi songai janan narok khana tai bo saw a jaga ni duijana student no bo suspend khai ka principal no bo suspend khai ka ni chauta tai asuk simia dolok ba jaga last warning bo rika bukha angkho obon sana mustu go tangoi chin borok mang je jaga phon hamia samonga chin borok mang tangoi Tripura sarok bo kicha bujila sidita tama asuk hostel point na sir hoti kuma point dita je phanyai pidi ba narok sini generation no change khainai তাই মন্ত্রী বিকাশ অবনন কই বেলেকেন জল যে খাতাই বো ওয়ার্নিং বড় খাতা দলক তাম সকা খনই নাজি খুলুমকা বেলাই খা খামো অদপনি লগে অতি প্রশ্ন লগে ম কাইসা ওয়ার্নিং হাইনো কলায়ু যত হোস্টেল গভর্নমেন্ট হোস্টেল এনজিও হোস্টেল রান খাইনে জাকা সিনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট হইতে যারা স্টাইপেন্ড বাই রান খাইতোনা आं साब्रमो थाङै बुरातलि सिनि रेसिडेंशियल स्कूल उरो थाङै माला केचारे रबो फार्स्ट वार्निं दिका बुखा ते फाइमानि यागुलो बिचन नमनो एकलै बय स्कूल फाइमानि यागुलो बरि रंग जागा हापा बरि रंग फार्स्ट वार्निं दिका ते चला रंग फार्स्ट वार्निं या मो सेकंड थर्ड वार्निं मिया पूरा एक्शन शुरू खा पूरा हॉस्टेल पुलिस प्रशासन तुई लगियो तुई उरोने टीचर होना तुई उरोने हॉस्टल सुपर तुई पूरा हॉस्टल सर्चिंग खाइया ताम मांजखा बीड़ी मांजखा सिगरेट मांजखा गांजा मांजखा मोबाइल मांजखा दा मांजखा ते माइनि संजांनाय इलेक्ट्रिक नि थापा इंडेक्स कुकार मांजखा ते कराई मांजखा मते हेके बाहायके चलिनाय उरो पढ़ाशोना खाइना थांगो पढ़ाशोना खाइयो सिनिचर भविष्यत खाइना थांगो जत गार्जियन जदिनो आंसागो मोबाइल तारि दिनो जदिनो आइफोन मांसे अथच करिनि बसा हनै बरक जागा जत सुजुग सुविधा नाओ आइफोन मानजा जा प्राय 40 टा मोबाइल मानजा खामिया हरो चेक खाइमो पड़े दुइजन चालानो सस्पेंड खाइका उरोनि प्रिन्सिपल सस्पेंड खाइका सुपर सस्पेंड खाइका बसकांगो जदिनो मुति खाइबो जदिनो एक्शन कखनाय अंगाय बसकांगो गवर्नमेंट जे रूल्स दंमोने जे एनजिओ जारा चालंनाय र बरंनि एनजिओ नि कैंसिल खाइजानाय स्टाइपेंड दंनो कैंसिल खाइजानाय बसकांगो जदिनो रूल्स मानि अंगा रूल्स रेगुलेशन मानि अंगाय जे एनजिओ चालंनाय र जे कॉकनी मतन कॉकनी हागाय सिस्टम मतन हागा रूल्स मानि हागाय रूल्स फॉलो खाय हागाय बंगनी एनजिओ जे चालू मानि बंगनी स्टाइपेंड न जतन जों बातिल खायनाय बेलाय बेलाय हामबाय जतन खुलुमका जतन हमारी मानथों जतन काहाम दंथों जतन सुस्थ दंथों जतन खुलुमका हामबाय।